शर्मा के कह दूंगी मैंने भी दिल दिया। आँखों आँखों का मसला अच्छा था, अब ले जाओ अपना बना के मुझे मेरी जान। तू मेरी राज़दार रहे, मैं तेरी ठंडी छाँव। तू देखे फासला कहे, वापस आ जाओ क्योंकि तू किताबे मजबूर गिर न पाऊं तुझसे मेरी गल सुन थे मैं এটা হচ্ছে আমাদের পিথাগোরাসের সূত্র। সবাই বুঝতে পেরেছো? আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা চ্যানেলটিকে শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো এবং আরও মানুষকে দেখার সুযোগ করে দাও। থ্যাংক ইউ, সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।